While in captivity, she struggled violently to free herself, taking out one of her captors. That fight triggered her hunger for battle. However, Lily's father was a good-hearted man who hated conflict. I don't want father to be upset with me, but I also want to fight. Lily could no longer control her urge to fight. Under the guise of a simple vacation, she used the family's private jet to take part in street fighting tournaments around the world. One day, she receives an invitation to a certain fighting tournament from an opponent she defeated in San Francisco. Lily soon realizes that the host of this tournament was none other than the Mishima Zaibatsu, the main source of her father's problems. She decides to enter the tournament and put an end to her father's business. This place is breathtaking. I really like it here. 毎のながらさっぱりわからんでごわすな。お嬢ちゃん、この場所わかるでごわすかね。 Wow, such robust eyebrows. Just like my father. No, I can't. What? I must remain focused until I've defeated Mishima. You have a strapping face, but you're not very good, are you? So you're Mishima. いかにも。わしの名は三島ジンパチン。 I must eliminate you. For my father's sake. Now that I have taken care of the Mishima Zaibatsu for my father, I'm sure he would be thrilled. Truly splendid, Miss Lily. Sebastian, you're too much. I only did what any daughter would do. Rochefort Enterprises, a world-famous oil company, has filed for bankruptcy. Industry analysts speculate it is due to the split-up of the Mishima Zaibatsu, a major business partner.
I've done a little research on you. How did you get yourself into such a predicament? 記憶がない上に命まで狙われているからな。 Well, I'd love to stick around and help, but they need me back home. I never did get to face Asuka Kazama. C'est la vie. 大変そうだな、君も。ところで、あれは本当にもらっても？ Somebody gave it to me, but I can't stand the thing. Oh, it's hideous. So now I'm giving it to you. 送り主には悪いが、こちらも困っていたんだ。ありがたく使わせてもらうよ。 Well, time to go. Make sure you finish Jin Kazama, or else I'll kill you. 風間陣か。ご期待に添えるよう努力するよ。行こう。 Hi. I found you, Asuka Kazama. Too bad it will be a short reunion. やかましいわこのドワゴ。食い物の恨みがでかいってこと思い知らせたれ。 Brilliant. She's already making friends. I'm so proud of her. あかん。急がな遅刻や遅刻。 How awful. My first day at school is completely ruined. ボケとんのかこのドちょい待ちや。 いつものように強引な喧嘩仲裁をしていたアスカのもとにリリが現れた。リリは共に南極に行くことをアスカに依頼している。彼女は父のために箱を手に入れようとしていたのだ。 It said that you need more than one person to open the Pandora. Miss Kazuma, let's put our differences aside and combine our strength. Your primitive violent tendencies will be an excellent complement to my refined fighting prowess. 全然褒めてないよそれ。喧嘩売ってんの？アスカはリリの誘い自体には気が進まなかったものの、
ニュースなどで話題になっている箱を見ることには興味を持ち、南極行きを承諾する。まあええか。でもただの道連れやからな。うちは箱が見たいだけやから、あんたの仲間とちゃうから、そこはよろしく。 I knew you'd come around. Soon we will be the greatest fighting duo in the world. せやから優勝ってなんやねん。人の話を聞け。うちが先や。 I will handle this. もうなんでもええわ。聞いてまうで。 Right. Let's pummel them. don't understand why we just can't use the boat. あんたんちの船ってタンカーやろ。あんなとこに乗りつけたら一発バラバラやんか。 Well, I don't suppose you have a better idea. せやからちょっと港の船に忍び込んでやな。引き捨てならないわね。今現地への立ち入りは規制されているのよ。 Our presence here is none of your business. そういうわけにはいかないのよね。立場上。もういい。こいつらは密航者だ。さっさと逮捕してここの警察に引き渡そう。密航ってまだしてへんやんか。しゃあないなもう。口封じや。悪いけど手加減せえへんで。 Prepare yourself.
はないだろう。 How dare you! I demand your retraction immediately! You...そんなご大層な箱には見えへんけどな。So, all that's left is for us to determine which of us will claim the box as our own. Have at you! なんか言うたらわかんねん。うちはこの箱見てみたかっただけや。I won't make this easy. Daddy's name is at stake. いや、危ないな。もう人の話聞けっちゅうねん。つかどんだけ深いねん。アスカは並みいる強豪を倒して箱を開いたが、その消滅に伴う騒ぎに巻き込まれてしまう。やっとのことで南極を脱出したアスカだったが、父親のために箱を狙っていたリリが箱がなくなってしまった責任を取ってもらうと言い張り、同じ高校に転校してきてしまった。ことあるごとにリリに襲撃されうんざりするアスカ。リリを故郷に帰らせるには箱を渡すしかない。そう考えた彼女は箱のかけらだけでも手に入れるため、再び南極に行く計画を立て始めるのだった。やっと手に入れた箱を失ってしまうという悲劇により、自分の力不足に気づいたリリ。改めて箱をめぐる戦いを思い起こし、自分と同年代であるアスカの実力を再認識したリリは、その強さの秘密を探るためひたすら彼女の後を追う。そんな修行の日々の中でリリはある噂を耳にした。風間アスカが再び南極へ向かうというのだ。願ってもないチャンスだと考えたリリはアスカとは別ルートで南極へ向かう。二人の再戦の日は近い。
闘家活動夢の祭典鉄拳タッグトーナメント1回戦も残すところあと4試合となりました。次のステージに駒を進めるのは果たしてどのタッグに。お客さん、一体どちらまで。わからんか。このたぎる闘志の無冠法じゃ。The king of Iron Fist tournaments. Get ready for the next battle. Round 1. Fight! What do you say to a truce?着きましたよ、お客さん。ここが会場か。道上げんかい。おのれが抜かんかい。どっちがどくんか教えたのか。なんやないって土下座でもしてくれるんかい。なんやとやるんかい。なんや姉ちゃん、派手な登場しやがって痛い目会いたいんかい。と先輩もドアフ言うとるわい。お前に言うとんのや。すんまへん、アスカさん。お前も謝らんかい。なんやねんこいつ、こんな姉ちゃんにペコペコしよって。すんまへん、アスカさん。うちに謝らんでもええ。仲良うすればええねん。すまへん、すまへん。ほな互いに謝りや。仲直りの証や。どないしたん？照れることないで。どこ見て照れたんねん。ごめんなさい。あれが有名なおせっかいな喧嘩仲裁や風間明日香ちゃん。おせっかいは余計や。なんやとかいな。しゃあないな。仲良しや。はーい。何メンチ切っとんねん。なんやといてもうたるか。ちょい待ちや。こないなところで喧嘩したら迷惑やん。どっかよそでやりや。姉ちゃん、派手な登場してんやないで。うちを舐めたらあかんで。よう聞けよ。大体な。C'était rapide, Asuka Kazama. Sébastien, lancez le plan A. C'est votre façon de montrer votre affection, mais vous poussez le bouchon un peu loin, non?
Je ne vous ai pas demandé votre avis, Sébastien. Ici Sébastien. Lancez le plan A. 仲良せなあかんで。ほら、握手や握手。な。Plan A. Je répète, lancez le plan Votre attention, messieurs. Doucement, soyez gentils. Asuka Kazama. Il t'appelle la médiatrice, mais tu n'es rien d'autre qu'une petite enquiquineuse qui se mêle de tout. Maintenant, observe. D'un simple mot de ma part, ils deviennent les meilleurs amis du monde. Maintenant, si tu permets, c'est moi qui vais reprendre le titre de médiatrice. J'en vois qu'ils ne le font pas. Allez, souriez tous et applaudissez. J'en vois qu'ils ne le font pas. C'est mal de porter de fausses accusations. C'est fini. Je te relève de tes fonctions. Ex-médiatrice. Ah Oh, mademoiselle Lily. Tout ce que vous souhaitiez, c'était un combat comme c'est touchant. シャオと遊園地なんて何年ぶりだろうね。一緒に行ったことあったっけ？マジ忘れたの？ひどくない？冗談だって覚えてるよ。マジ忘れてるね。親友なんてこんなもん。嘘。ほらチャラいやつにナンパされたあの時でしょ。それは海行った時でしょ。二人はとても仲良しなんですね。だからもういいよ。わかった。あれあの時。お姉ちゃん前払いで1万円よろしく頼むで。みはるさん、シャオさん、これ見てください。マジ？出よう、みんなで出よう。1万円もらえるの？これを耳につけて指示に従うって言ってたよね。いや、あそこちょっと様子見てきます。うちを舐めたらあかんで。何？喧嘩？撮影始まったのかも。これつけとこっか。覚えてるよ。全部覚えてる。本当はあの時美晴が失恋直後で涙で目を真っ赤に晴らしてたよね。シャオ？その時のこと思い出しちゃうかなって思ってシャオ。なんか言ってるよ。拍手だって拍手。ねえシャオ、写真撮ろう。何？笑顔だって。せーの。なんかこの笑顔わざとらしいな。もう一回撮ろっか。撮ろう。つうかこのバイト何？Mademoiselle Lily, un peu de musique, ça pourrait détendre l'atmosphère. Nous avons les résultats du dernier Tekken Tournament. Personne n'imaginait que cet outsider remporterait le premier prix. Oui, il s'agit bien de Sébastien. Il a surpris tout le monde. Un nouveau champion des arts martiaux est né. Sébastien incarne les valeurs d'un véritable champion des arts martiaux.
On nous répète toujours de ne pas nous fier aux apparences. Sébastien vient de me rappeler cette leçon. Oh, Sébastien, merci de nous avoir transmis ce message d'optimisme et d'espoir. Nous venons d'assister au début d'un héros. Son nom. Sébastien. Oui, mademoiselle. Félicitations. Merci. Tu crois sûrement pas que tu peux me battre.ちゃちゃっとやろうか。Donne tout ce que tu as, même si ça ne changera rien. 今日こそ決着つけたる。悔しいけど認めたる。うちの負けや。何するんや。Oh, je ne sais pas. Juste comme ça. C'était rigolo. Et tu le méritais pour avoir été tellement... toi. 説明になってへんわ。うちにも一発殴らせろ。Allô? Sébastien? Oui, comme prévu. Ciao! なんやいきなり電話して。Tu sais, aujourd'hui je vais emménager chez toi. Hein? 何を言うのね。Et je vais apprendre les arts martiaux classiques de style Kazama. Hein? Détends-toi. Tout est réglé. Je viens d'acheter ta maison et ton dojo. Je sais tout de toi, Asuka. Ton père a été battu par Fenway, le tas de muscles qui pratique le Kenpo, et il a perdu ses élèves et son argent. Ta famille n'avait pas les moyens de réparer ton dojo, et encore moins le dojo. J'ai aussi étudié ton arbre généalogique. C'était très intéressant. On dirait que tu pourrais facilement être entraîné dans les histoires des Mishima. Oh, j'ai oublié de te dire. J'ai fait nettoyer ton dojo, et je l'ai fait décorer avec des pétales de fleurs. Ton père était enchanté. Nous devrions rentrer à la maison, tout de suite. Allez, dépêche-toi. Personne n'aime les traînards. You call yourself an exorcist? I'm beat. Gonna get home and rest. Je t'ai enfin trouvé. Tu étais emprisonnée sous la propriété de Rochefort. Je suis ta sœur. Caesar? Yeah, right. I was born 1,000 years and 4 months ago. You're about a millennium too young to be... Hey! Like I was saying, I slept a few centuries beneath your estate and... Réveille-toi!
ne t'avise pas de t'endormir en ma présence? You just don't shut up, do you? As I was saying, the Rochefort family and I... Tu devrais boire moins de sang et plus de café.